अच्छा व्यूअर, वहाँ से हम भाग निकले हैं क्योंकि वो बंदा बहुत ही ख़तरनाक बंदा था। वो पता नहीं क्या चाहता था, बाहर से वो उसने कुंडी लगा दी। फिर मैंने अरशद को कहा, अरशद आराम से बैठ जा, यहाँ पे लेट जा। ऐसा ही लगे उनको कि ये इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं है, ये लोग ना डर रहे हैं ना कोई मसला नहीं है, ये यहाँ से भागने वाले नहीं हैं। और उस बंदे का फुल मैंने जहाँ तक उसका जहन पड़ा है ना कि वो बंदा हमसे कुछ ऐसा करवाने वाला था कि जो हम लोग यहाँ तो जान से जाते या फिर बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता। वो बंदा जैसे ही बाहर से कुंडी लगा के गया, मैंने अरशद को कहा, मेरे ख्याल में कि वो हमारी बातें सुन रहा था कि ये हम यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। और जैसे ही उस बंदे ने लाइट वो कुंडी बाहर से लगा के गया, मैंने अरशद को कहा कि अरशद तू आराम से सो जा, यहाँ पे बैठ जा, इनको कोई डाउट ही ना हो कि हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं। अच्छा, फिर वो बंदा आया है, खाना लेकर आया है, खाना लेकर उसने खाना दिया है कि खाना खा लो। मैंने खाना शाना खाया तसल्ली से, उसको बिल्कुल भी दौड़ नहीं होने दिया कि हम यहाँ से भागने वाले हैं। अच्छा, वो बंदा बैठा रहा मेरे पास, मैंने कहा कि भाई तू यार कोई बात शात बता, काम तो बता अपना, हम जो 2-3 दिन से इधर बैठे हैं, हमें और भी बड़े काम है, हमने घर वापस जाना है यार, तू अपना काम बता। हमने मालिक खान जो हमारे इतने पैसे खा गया उसके बारे में तू कभी बात ही नहीं करता, उसके बारे में भी सोच के हमारे पैसे उससे लेकर दे। कह रहा है भाई तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, तुम लोग घबराओ नहीं, आराम से बैठो, और तुम लोगों को कोई टेंशन है, मैं आगे इंतज़ाम कर रहा हूँ, जैसे मुझे आगे मुखबरी मिलती है वहाँ की, कोई मुझे वहाँ के हालात का पता चलता है, फिर मैं आप लोगों के ज़िम्मे काम लगाता हूँ, फिर आप लोग तसल्ली से जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। हम बैठ गए, हमने सोने की नाटक किया कि हम सो रहे हैं, हमने ऐसे ही झूठ मूठ का ना लेट गए हैं, खाना शाना खा के तसल्ली से पानी शानी पी के बड़े आराम से हम लेट गए हैं। फिर वो बंदा आया, उसने आके पूछा कि चाय शाय पीनी है। मैंने कहा भाई चाय तो हम पीते हैं, चलो चाय भी पिला दो। अच्छा, वो बंदा गया, वो चाय लेकर आया, उसके साथ 4 बंदे और थे, वो भी आके हमारे पास ही बैठ गए। फिर बातों बातों में मैंने पूछा भाई ये बंदे कौन है, ये भी अपने ही बंदे हैं, कोई टेंशन नहीं है। फिर अभी रात के 2 बजे हमारा जो है ना वहाँ से निकलने का टाइम मिला है, रात के 2 बज रहे हैं और हम इस वक्त एक घने जंगल में हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा खौफ महसूस हो रहा है क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और ये दरख्तों की आवाज़ें ऐसे आ रही हैं कि जैसे कोई चड़ेलें और डैने जो है ना मिल के बयान कर रही हैं, रो रही हैं, ऐसे शां की आवाज़ें आ रही हैं। दिल में थोड़ा खौफ आ रहा है, लेकिन हमने अहतल कुर्सी वगैरह पढ़ी है, दुरूद शरीफ पढ़ा है, सीने पे फूंक मारी है और निकल पड़े हैं कि अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। यहाँ पे एक कैद में रह के मरने से बेहतर है कि हम जो है ना लड़ते हुए मरें इनसे। और अब हम निकल आए जंगल में, बहुत ही रात हो चुकी है, रात के 2 बज रहे हैं। अरशद को मैंने कहा कि अरशद टेंशन ना लेना यार, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी डर लगता है, अगर मुझे चोट लगेगी तो मुझे भी दर्द होगा, मेरा भी खून निकलेगा, लेकिन ये है कि हौसला नहीं छोड़ना। हौसला बंदा मरता तब है जब बंदा अपना हौसला छोड़ देता है, जब बंदे का दिल छोटा होता है फिर बंदा मरता है, वैसे बंदा मरता नहीं है। बंदा बहुत दलेर चीज़ भी है और बंदा बहुत बुज़दिल चीज़ भी है, बंदा बहुत बड़ी चीज़ भी है, लेकिन बंदा कुछ भी नहीं है। अगर सोचो तो कितने बड़े बड़े काम बंदा ही करता है। हाँ, जब बंदा लेकिन जब बुज़दिल हो जाता है, लेकिन जब अल्लाह ताला से बंदे की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, फिर बंदा 1 टके का भी नहीं है, फिर एक राई के दाने के बराबर भी नहीं है, रेत के ज़र्रे के बराबर भी नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ताला बंदे को हौसला देता है तो तब बंदा बड़े बड़े पहाड़ भी क्रॉस कर जाता है, बढ़िया बढ़िया मुसीबतों से भी निकल जाता है। और ये बंदे की गफलत थी कि इसने बाहर से कुंडी नहीं लगाई और चला गया, इसके दिल में था कि ये सो चुके हैं, लेकिन नींद कहाँ आती, वो क्या कहते हैं, लगी वाले थे कदे नहीं आँख लाउंदे थे, तेरी किवें आँख लग गई। हमें नींद कहाँ आ रही थी, मुझे तो नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैंने कहा यार अगर इस बंदे ने हमें फिर से मालिक के हवाले कर दिया, चलो जैसे आज़ाद घूमते हैं, हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर ये हमें पकड़ के बांध देते हैं, संगल डाल देते हैं, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी आज़ाद हैं, हम घूमें फिरें, जिधर मर्जी जाएं, किसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी बंदे से कोई बात कर सकते हैं, कि किसी के पास जा सकते हैं, 100 मसले मसाइल बंदा कर लेता है जब बंदा आज़ाद होता है। अगर बंदा बंधा हुआ है कहीं पे, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि बंदा ना किसी से बात कर सकता है और ना किसी से कोई हेल्प ले सकता है। अल्लाह खैर करे, अब इस जंगल में हैं और आपको बताया कि जैसे बदरूहें रो रही हैं, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ही बड़े बड़े दरख्त हैं और हमें ये नहीं पता कि हम किस जंगल में आ निकले हैं, किस तरफ आ निकले हैं। ये वही जंगल है जहाँ से हम गुजर के गए थे या किसी नए जंगल में आ गए। बाकी आप लोगों से बस एक अपील होती है कि हमारे लिए दुआ करना, और यहाँ पे कोई लाइट वगैरह जलाना भी मेरा ख्याल कि ये ना हो कि
کوئی مسئلہ بن جائے, کوئی بندہ آ جائے. اور یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ جتنا گھنا جنگل ہے اور جتنا بڑا جنگل ہے, یہاں پہ اس وقت کوئی بندہ آنا ناممکن والی بات ہے. رات لیٹ ہے نا اس لیے. ہاں, کیونکہ رات کے 2 بج رہے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ دیکھنے کے لیے اٹھے ہوں, اس طرف جائیں, ہمیں نہ دیکھ کر ہمارا پیچھا کریں, لیکن ان کو یہ تو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کس طرف آئیں, کیونکہ ہم آبادی کی طرف تو جاتے نہیں بالکل. کیونکہ آبادی کی طرف جائیں تو وہاں پہ بندہ پھنس جاتا ہے, کیونکہ نئے بندے ہیں, آبادی کی طرف جاتے ہیں تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کون ہو, اور اوپر سے آدھی رات ہے, آدھی سے بھی اوپر ہے, رات کے 2 بج رہے ہیں. اور اگر ہم ہاں کسی بھی آبادی کی طرف جا کے وہاں پہ پکڑے گئے تو لوگ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تم نئے بندے ہو, یہاں پہ تمہارا زبان ہو رہا ہے, تمہاری لینگویج ہو رہا ہے, تم یہاں پہ جیسے لوگ بولتے ہیں تم ویسے بول نہیں سکتے ہو, نئے بندے ہو, کہاں سے آئے ہو, کیوں آئے ہو, کدھر آئے ہو, 100 سوال ہوتے ہیں. اس لیے ہم سیف جگہ جو ہمارے لیے ہے وہ بیابان جنگل وغیرہ ہمارے لیے سیف جگہ ہے. اور ویسے بھی جہاں پہ کہتے ہیں جہاں پہ ڈر ہے وہاں پہ اللہ کا گھر ہے, تو جہاں پہ اندھیرا ہے وہاں اللہ کا ڈیر ہے. اور یہ جنگل بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, اور یہ درخت بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, اور جو بھی ہے. لیکن اس وقت تھوڑا دل میں خوف محسوس ہو رہا ہے. باقی اللہ خیر کرے, تھوڑا اور آگے چلے جاتے ہیں, کیونکہ اب تو کافی سفر کر کے آئے ہیں یہاں تک. کوئی سیف سی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے تسلی سے, سکون سے اپنا جو ہے نا گپ شپ بھی لگائیں گے, اور آگے کی جو پلاننگ ہے وہ بھی کریں گے کہ دن نکلتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے. ورنہ تو ہم اس وقت تو بالکل بھی ہاتھ پاؤں جو ہے نا جواب دے گئے ہیں. چلتے چلتے سفر کرتے کچھ ڈر تھا کہ پیچھے سے کوئی آ نہ جائے, اب بھی مجھے ڈر ہے کہ کوئی پیچھے سے آ نہ جائے. یہ گھنے گھنے درخت اس ٹائم تو اس وقت تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ درخت جب دور سے نظر آتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی جنات وغیرہ کھڑی ہیں, یا کوئی بہت بڑے دیو کھڑے ہیں جو ہمیں ایسے ہی منہ میں ڈال لیں گے. ڈر تو لگتا ہے, باقی اللہ خیر کرے. آگے چلتے ہیں, کوئی سیف جگہ ڈھونڈ لیں. آگے یہ ہوائیں بھی بہت تیز چل رہی ہیں. عادل میری بات سن, میں آپ کو اس لیے بار بار کل کا بول رہا تھا کہ عادل یہ بندہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے, دیکھ لے. پھر بھی اس نے وہی کام کر کے دکھایا نا. نیچے دیکھ, نیچے کوئی سانپ وغیرہ نہ ہو. اللہ خیر کرے گا. یہ کیا ہے, یہ راستہ بنا ہوا ہے نا, یہ راستہ بنا ہوا ہے. یار ادھر نا شاید کوئی آتا جاتا ہوگا یہاں, ہو سکتا ہے, مجھے کیسا لگتا ہے. اچھا چل رہے, اللہ خیر کرے. چلتے نا سیف جگہ ڈھونڈ لیں, یہاں پہ بیٹھ کے نا. وہاں پہ اتنا بڑا درخت عادل, وہاں پہ بھی اتنا بڑا اور اتنا اونچا درخت ہے نا کہ اوپر دیکھنے کے لیے فل گردن اوپر کرنی پڑتی کہ آدمی نیچے گر جائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے جو ہے نا یہاں پہ درخت وغیرہ ہے. یہ دیکھ عادل جی کس چیز کے درخت ہیں, بس کیا پتہ کس چیز کے درخت ہیں, ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی. ارشد میاں اللہ خیر کرے. آج موسم بھی خراب ہے, اللہ بادل بھی چمک رہے. اچھا ویور, آج بہت ہی مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, پتہ نہیں دماغ میں کیا چل رہا ہے. بہت زیادہ جو ہے نا موسم خراب ہے. میں کہتا ہوں کوئی سیف جگہ مل جائے ہمیں بیٹھنے کے لیے, جہاں پہ ہم بیٹھ کے نا سکون سے کوئی آگے کی پلاننگ وغیرہ کر سکیں, یا ہم وہاں پہ بیٹھ جائیں کہ ہمیں پیچھے سے کوئی خطرہ ہو. نیچے بھی کیمرہ رکھ یار, کوئی ناگ وغیرہ نہ ہو. اللہ خیر کرے گا یار. یہاں پہ اتنا گنا جو ہے نا یہ ہے, اتنے گھنے جنگل ہے نا کہ کیا بتائیں آپ کو. اور یہ ہواؤں کی وجہ سے نا زیادہ منظر خوفناک ہو رہا ہے. اگر کوئی چھوٹے دل والا بندہ ہو نا وہ تو بالکل بھی یہاں پہ رات نہیں گزار سکتا, کیونکہ آج مجھے خود لگ رہا ہے کہ یہاں پہ نا یہ ایک تو نیا علاقہ ہے, نیا جنگل ہے, اور دوسرا یہاں پہ مجھے خود لگ رہا ہے کہ رات گزارنا بہت ہی مشکل ہے. اللہ خیر کرے. یہ اتنی تیز ہوائیں ہیں نا کہ درختوں کی سائیں ہو رہا ہے. کوئی چیز ہے عادل, جن ہے. نکل عادل کلمہ پڑھ. عادل جن ہے. نکل, بھاگ. عادل میرے پاس ہو. عادل میرے پاس. عادل بھاگ. عادل یہ جن تھے. نہیں ہو یار, مجھے تو ایسا لگتا ہے یہاں پہ اس جنگل میں میری بات سن, اس جنگل میں بندے ہیں اور وہ بھی درختوں کے اوپر چڑھے ہوئے. یہ جین نہیں ہے یار, یہ رات کا اتنا ٹائم ہو گیا تھا یار, یہ نہیں ہے یہاں اس جنگل میں. میری بات سن ویور, اس جنگل میں بندے ہیں اور وہ بھی درختوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں یہ
क्या पूरा सरार जंगल है। वो देख लाइट आ रही, होए, वो देख वो लाइट आ रही। अदर चल, अदर चल, भाग 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 अदर भाग जा, अदर भाग, हाँ, अदर इधर छुप जा, अदर इस जंगल, अच्छा वीवर ये कोई पूरा सरार जंगल है। यहाँ पे दरख्तों के ऊपर जो है ना बंदे चढ़े हुए हैं। जैसे ही हम दरख्त के नीचे आए ऊपर से उसने शोर मचाया, क्योंकि जनात वगैरह ऐसे काम नहीं करते, जनात किसी के सामने ही नहीं आते। वही बात सुन, लाइट वगैरह बंद कर दे और यहाँ से निकलने की कोशिश। मेरी बात सुन, हाँ। इधर आगे भाग जाते हैं, शायद कहीं पीछे आ ना जाए। हाँ ये भी हाँ। बात ठीक है। अभी थोड़ा ना आगे भाग जाते हैं, फिर लाइट बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना लाइट वगैरह बंद कर, हाँ लाइट बंद कर, हाँ लाइट बंद कर देते हैं। लाइट बंद